हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट रूप सर चैनल आपको स्वागत। तो आज आम ये भिडियो आलोचना करवा +3 5th सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 11 2 मार्क प्रश्न उत्तर जोटा कि आपनकर ये देखिपे यूनिट 4 रो थिबो आउ एटा पार्ट 2 काली आम आलोचना कर सारी पार्ट 1 एवं आप देखिपे ये ऊपर लिखाई पार्ट 2। तो पार्ट 2 आम एबे आलोचना करवा काली आमर केते नंबर प्रश्न पर्यंत आम आलोचना कर सारीछु एबे ता पर प्रश्न ठो आम आलोचना करवा। तो पिला माने आपन जदि आम चैनल रे नुआरे अछंती तो आम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु आ वीडियो को प्लीज लाइक कर दियंतु। लाइक करबा पे आपनकर गोटे सेकेंड मध्य लागे नहीं। तो आपन माने वीडियो को जदि भल लागुची तो लाइक कर दियंतु आ सांग मन पाखरे शेयर कर देबे। तो चलंतु देखिबा 12 नंबर प्रश्न काली 11 नंबर प्रश्न पर्यंत होता। तो आज आम आलोचना करबा 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्नटा देखिबा शिल्प विप्लव फल समाज रे केउ दुईटी विपरीत गोष्ठीर उन्नीस घटिला यह समाज रे कौन सूत्रपात करिथिला। तो उत्तर देखिबा आमे उत्तर अपन देखिपारे ये शिल्प विप्लव फल समाज रे पुंजीपति और श्रमिक श्रेणी बा सर्वहरा नाम दुईटी विपरीत मनुष्य गोष्ठी सृष्टि है। यह समाज रे श्रेणी संघर्ष सूत्रपात करिथिला। 13 नंबर प्रश्न 13 नंबर प्रश्न ये 13 नंबर प्रश्नटा देखिपे ये अच्छे शिल्प विप्लव शब्दटी प्रथम थर पर काहांक लेखारे स्थान पाइथिला परे यह केउ इंग्रेज ऐतिहासिक रचना माध्यम जनप्रिय होइथिला। तो उत्तर देखिबा आमे शिल्प विप्लव शब्दटी 1837 मसीह प्रथम थर पर फरासी लेखक ब्लेकिंग लेखारे स्थान पाइथिला परे यह इंग्रेज ऐतिहासिक आर्नोल्ड टॉयनबी रचना माध्यम जनप्रिय होइथिला। 14 नंबर प्रश्न 14 नंबर प्रश्नटा शिल्प विप्लव समय इंग्लैंडर केउ दुईटी अंचल बयन शिल्प पृथ्वी प्रसिद्ध होइथिला। उत्तर इंग्लैंडर लांकाशायर और मानचेस्टर नामक दुईटी अंचल बयन शिल्प पृथ्वी प्रसिद्ध होइथिला। 15 नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्नटा देखिबा शिल्प विप्लव हेतु इंग्लैंडर कृषि क्षेत्र में केउ वैप्लविक परिवर्तन आसीथिला तांकु कौन कुहा जाए यार पुरोधा किए थे। उत्तर अच्छी शिल्प विप्लव हेतु इंग्लैंडर कृषि क्षेत्र में जो वैप्लविक परिवर्तन आसीथिला ताहाकु सबुज विप्लव कुहा जाए। इंग्लैंडर टाउनसेंड नामक जने कृषिविद यार मुख्य पुरोधा थिले। 16 नंबर प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देव कॉटन जीन किए एवं केबे उद्भावन करथिले यह द्वारा कौन उपकार है। उत्तर 1793 ख्रीष्टाब्द एली हिटेने नामक जने अमेरिकीय एक तुला भिना जंत्र उद्भावन करथिले यहाकू कॉटन जीन कुहा जाए। यही जंत्र हस्त अपेक्षा 300 गुण तुला भिना जाई पारिला। 17 नंबर प्रश्न 17 नंबर प्रश्नटा इंग्लैंडर आर्थिक सहायतार जर्मनी रे केबे रेलपथ निर्माण होइथिला। एही रेलपथ प्रथमे केउ स्थानरू केउ स्थान को निर्मित होइथिला। तो देखिबा 1839 रे इंग्लैंडर आर्थिक सहायतार जर्मनी रे प्रथम रेलपथ निर्मित होइथिला। एही रेलपथ ड्रेसडेन ठारू लिपजिग पर्यंत निर्मित होइथिला। 18 नंबर प्रश्न 18 नंबर प्रश्न देखिबा
ପ୍ରୋଲିତାରିଏତ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସେମାନେ କାହିଁକି ରୁଷରେ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ରୁଷର ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, କୃଷିଭୃତ ବା ସର୍ଫ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋଲିତାରିଏତ୍ ବା ସର୍ବହରା ଶ୍ରେଣୀ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜାର୍ ଶାସନ ସମୟରେ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ରୁଷର ବିପ୍ଳବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଲିତାରିଏତ୍ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁର୍ଜୋୟା ଶ୍ରେଣୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସେମାନେ କାହିଁକି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବିପ୍ଳବର ପୁରୋଧା ଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁର୍ଜୋୟା କୁହାଯାଏ। ଫ୍ରାନ୍ସର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ବିପ୍ଳବକୁ ମଧ୍ୟ ବୁର୍ଜୋୟା ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଜର୍ମାନୀରେ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଜର୍ମାନୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଗବେଷଣା ଫଳରେ ଜର୍ମାନୀରେ ସହରୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜର୍ମାନ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା। କ୍ରମେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। 1881 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାସାୟନିକ କମ୍ପାନୀ BASF ଜର୍ମାନୀରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ୟୁରୋପରେ କୃଷିଜୀବୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ କିପରି ସୁଧାର ଆସିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ୟୁରୋପରେ କାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ କୃଷିଜୀବୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିବା ଫଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜମି ଜୀବିତ ଚାଷୀକୁଳର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିଥିଲା। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କିପରି କୃଷିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଚାଷୀକୁଳ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲା। ସହରମାନଙ୍କରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିବା ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ବିସ୍ଥାପିତ ଘଟିଥିଲା। କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସହରମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଟାଲୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସରେ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା, ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସରେ ଇଟାଲୀର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲେଖକ, ଚିନ୍ତାନାୟକ, ଦାର୍ଶନିକମାନେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଇଟାଲୀୟଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ବହ୍ନି ଜଳାଇବାକୁ ବହୁ ଲେଖକ ଜାତୀୟତାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଲେଖାମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବରେ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଲେଖକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରି ଇଟାଲୀର ପ୍ରମୁଖ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଚିନ୍ତାନାୟକମାନେ ନିଜର ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଟାଲୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଟାଲୀର ରିସର୍ଜିମେଣ୍ଟୋ ବା ଇଟାଲୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ପାର୍ଟ 2। ଆମେ ପାର୍ଟ 3ରେ ସବୁ ଆଉ ଯେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାକି ଅଛି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 3 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର।